Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable to Mr. Dr. Haji Hanifudin Mahandun MAG, Mrs. Dr. Khairatul Idawat MPDI, as the Director of Laure Hanifida Boarding School Foundation, and Honorable to Mrs. Muratul Hasan SPD, as the Director of Laure Hanifida and as the Headmaster of Laure Hanifida Junior High School, and respectable to all of my teachers in Laure Hanifida Junior High School, and respectable to my parents and my beloved family. Today I will explain about diabetes. Diabetes is the condition that happens when your blood sugar glucose is too high. It develops when your pancreas don't make enough insulin or any at all, or when your body is responding to the effects of insulin properly. Diabetes affects people of all ages. Most forms of diabetes are chronic, lifelong, and all forms are manageable with medication and or lifestyle change. Glucose, sugar, mainly comes from carbohydrates in your food and drinks. It's your body go-to source of energy. Your blood your blood carries glucose to all your body cell to use for energy. Over time, having consistently high blood glucose can cause health problems such as heart disease, liver damage, and issues. issues. Uh, uh, and there are several types of diabetes. The most common forms include type 2 diabetes. With this type, your body doesn't make enough insulin, and or your body cells don't respond normally the insulin, or insulin resistance. This is the most common type of diabetes. It mainly affects adults, but children can have it as well. Type 1 diabetes. This type is an autoimmune disease. It's the disease in which your immune system attacks your and destroys insulin producing cells in your pancreas for unknown reasons. Up to 10% of people who have diabetes have type 1. It's usually diagnosed in children and young adults, but at it can develop at any age. Cause of diabetes include in insulin resistance. Type 2 diabetes mainly results from insulin resistance. Insulin resistance happens when cells issue muscles, fat, and liver don't respond as they should to insulin. Several factors and conditions contribute to varying degrees of insulin resistance, including obesity, lack of physical activity, diet, hormonal imbalance, genetics, and certain medication. 2. Autoimmune disease. Type 1 diabetes and LADA happen when your immune system attacks the insulin producing cell in your pancreas. And 3. Hormonal imbalances. And 4. Pancreatic damage. And 5. Genetic mutation. The four main aspects of managing diabetes include: 1. Monitoring your blood sugar glucose is key, determining how well your current treatment plan is working. You can monitor your levels frequent checks with a glucose meter and finger stick, and or with continuous glucose monitors (CGM). 2. Oral diabetes medication. Oral diabetes medication that can be mild, help manage blood sugar levels in people who have diabetes but still produce some insulin. 3. Insulin. People with the type 1 diabetes need to inject synthetic insulin to live and manage diabetes. Some people with type 2 diabetes also requires insulin for diet. Meal planning and choosing a healthy diet for you are key aspect of diabetes management, as food greatly impacts blood sugar. And 5. Regular exercise is an important part of management for all people with diabetes. Is the meaning. Diabetes adalah kondisi saat kadar gula darah glukosa terlalu tinggi. Kondisi ini adalah saat pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah cukup atau sama sekali tidak memproduksi insulin. Saat tubuh tidak merespon efek insulin yang baik, diabetes menyerang orang-orang dari segala usia. Sebagian besar dari bentuk diabetes bersifat kronis, sebagai
seumur hidup. Dan semua bentuk dapat ditangani dengan pengobatan dan atau perubahan gaya hidup. Glukosa, gula, sebagian besar berasal dari karbohidrat yang dalam makanan dan minuman Anda. Glukosa merupakan sumber energi dalam tubuh Anda. Darah Anda bawa glukosa ke seluruh sel untuk digunakan sebagai energi. Seiring berjalannya waktu, kadar gula darah glukosa darah yang tinggi secara konsisten dapat menyebabkan masalah kesehatan jantung, kerusakan saraf, dan masalah mata. Ada beberapa jenis diabetes. Diabetes tipe 2. Pada tipe ini tubuh Anda tidak dapat memproduksi insulin secara cukup atau sel-sel Anda tidak dapat respon insulin secara normal, yang disebut biasanya resistensi insulin. Ini adalah jenis diabetes paling umum. Diabetes ini terutama menyerang orang dewasa, tapi anak-anak juga dapat mengalaminya. Diabetes tipe 1. Tipe ini adalah tipe autoimun, di mana sistem imun menyerang dan menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas karena alasan yang tidak diketahui. Hingga 10% penderita diabetes menderita diabetes tipe 1 ini. Diabetes ini biasanya didiagnosis pada anak-anak dan dewasa muda, tapi dapat berkembang pada usia berapapun. Penyebab diabetes tipe 1, resistensi insulin. Diabetes tipe 2 terutama disebabkan oleh resistensi insulin. Resistensi insulin terjadi ketika sel-sel otot lemak hati tidak dapat memproses insulin sebagai mestinya. Beberapa faktor dari kondisi berkontribusi terhadap berbagai tingkat resistensi insulin, termasuk obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan, dan ketidakseimbangan hormon, genetika, dan obat-obatan tertentu. 2. Penyakit autoimun. Diabetes tipe 1 dan LADA terjadi ketika sistem imun menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. 3. Ketidakseimbangan hormon. 4. Kerusakan pankreas. 5. Mutasi genetik atau biasanya dari keturunan. 4 aspek utama dalam mengolah diabetes meliputi 1. Pemantauan gula darah. Glukosa adalah kunci menentukan seberapa baik rencana pengobatan Anda saat ini bekerja. Anda dapat memantau kadar Anda dengan pemeriksaan secara rutin, meteran glukosa tusuk jari, dan atau monitor glukosa kontinu, biasanya disebut CGM. Obat diabetes oral. Obat diabetes oral diminum membantu mengelola kadar gula darah pada orang menderita diabetes tapi masih produksi jumlah insulin. 3. Insulin. Orang yang diabetes tipe 1 perlu menyuntikkan insulin sintetis untuk hidup dan mengelola diabetes. Beberapa orang dengan diabetes tipe 2 juga memerlukan insulin. 4. Pola makan. Perencanaan makan dan memilih pola makan yang sehat untuk Anda adalah aspek utama pengelolaan diabetes. Karena makan yang sangat mengaruhi gula darah. 5. Olahraga teratur makan bagian penting dari pengelolaan bagi semua penderita diabetes. And I think enough about my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.